Bir saat 6'dan 30 minut öttü. Al jактан аксакалдар келип атат. Сүйлөшкөнү граница турган жерге. Бул жактан биздин аксакалдар күтүп турат. Пата берип границаны ачканга. Ал жактан вице-премьер-министр келди. Вот наш народ с вам миром. Пожалуйста. Обнимайтесь, говорите, что хотите. Давайте мы с вами сначала начнем. Будем говорить вот это на русском языке. Пожалуйста. Пусть сначала они говорят, вот это, что предлагает что-то вот это, а потом мы. Если только пожелание, вот это тогда Мы никому не хотим беда. Мы хотим дружно жить. И жили до этого. Вот видите, никому не хотим. Хоть он киргиз, хоть русский, хоть еврей. У него есть дети, у него есть жена. Если чего, они страдают. Вот поэтому мы не хотим. Мы даже не хотим, чтобы даже киргиз умер. Или кто-то другой. Мы хотим дружно жить. А если ваше вот это какое-то требование, тоже скажите. Потом, чтобы не было, вот мы так требовали или так далее. Если пожелание, вот это тогда другое дело. Давайте тогда. خواهش میبخشید من با زبان تاجیک میزنم. Ну пусть переводят. در دایره دوستی، در دایره همبستگی، در دایره همدیگه فرمی باید ما زندگانی کنیم. در شرایط امروزی جهانشوی ما دوستای دیرینه بودیم. باید همچون دوستان دیرینه باقی مانیم. باید چیزهای نااساس، بی اساس، نادرست باید ما راه ندهیم. برای اینکه ما از اول یک بودیم. گذشته های ما یک است اگر درست دیده بریم اگر. برای همین ما در سطح حکومت اون مسئله همش حل می شود. حل شده ایستاده است. بنابراین ما خلق ما داشتن مدت کار. ما باید با واسطه راهبرها کار کنیم. راهبرهای ما وقتی که ما انتخاب میکنیم ما باید با آنها چیکار کنیم؟ اهمیت دهیم. گفتی آنها عملی کنیم. چون آنها موافق قانون انتخاب شده‌اند. شما باشید. Раньше мы жили мирно, дружно, правильно? И вот это, удобывали, обменивались. До конца будем так жить. Дружно. Тогда я, вот это, Да. несколько слов. Вот, подождите, вот среди вас, не знаю, в последнее время, раньше жили все мирно. И друг к другу на свадьбу ходили, на похороны ходили, все было нормально. Слов не надо, по-моему. Вот Барух и Аксай раньше называлось вот это там. Наши деды, наши отцы жили дружно. Даже они ночевали вот это в одном постели. Даже они вот это разделили один пиала чая, значит. Мы жили вот это дружно. У меня тоже вот это Баруха полно вот это друзей, знаете. Дости, мы вот это ходим к ним, они ходят к нам. Вот. Давайте будем жить дружно. Давайте.
Tabrik. İşe bak. Bir yak kormek değil. Her yakaz das yak kapadı das vardı. Evet. Gidip de ha. Ama yak dese bana. Her ikisi kahvedir. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Bir minut, внимание. Яхту конус. Hurmatlı cemaat. Береміз olur. Hurmatlı cemaat. Kuşkun etun çıkıtı. Hurmatlı cemaat. Ул конустар. Бияқтығыңыздар бір ұлсилайын деп отыр. Қарап қойыңыздар. Amma adam Müslümandır. Peygamberimizin hadisi var. Her bir insan özüge körgen жақсылықты başka biröge kalığa sal bu momun bolbayt deydi. Şol için hurmatlı cemaat birbirimize жақсы bolaylık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir adamga жақсылыk kalap, özündeki жақсылықты başka biröge kalığa sal momun emes deydi. Endi siz bilen biz dağıl intimakta yaşaylık. Özünüzge kalıgan жақсылықты sizlerge kalak, sizler deki жақсы bizge kalağınlar. Amin. Yerde amin Allah'ın önünde körüp durat. Her gün intimak yaşasın. Amin. Do'sti amoq abadan mustahkam bo'lsin. Rama. O yanda faqat to'y va xursandi va mana dar pesh ma'rakayi jashni Navro'z, jashni milliy ham ani tojiko ham ani qirg'izo ham ani o'zbeko ham ani qozoqomo باید faqat hem xursandi kunیم. Maqsad و مرام دو prezident ham همین است. Prezident Cumhuriyet Tojikiston Peşva Millat Muhterem Emomali Rahmon, Prezident Cumhuriyet Kırgızistan Muhterem Saronboy Jeenbekov. برای همین هم ما باید دوستی کنیم این راه آینده ابداً برای دو خلق ملت تاجیک و قرقیز خصوصا دهات واروخ ولایت سوخت شهر اسفره و من دهات اقصای من ولایت باکن خدمت کرد. من ما دو حاکمای ولایت همه وقت تیار هستیم که برای پیش بردن سیاست پرزیدنت دو دولت امروز برای خلق خدمت کنیم. اشما فقط دوستی همدیگر فهمی باشد، دیگر این که جنجال نشود. Öküller silap. Allah Teala buna şu birinci yakın kılıp yaşatken beken ama bunu yaşayırız bunu. Çünkü bunu turu düşünüş gerek. Biz de Hürmetli Prezident Sorunbaş Haribi şimdiden Hürmetli Prezident İmamali Rahman'daki kuvveti etti. Sizler de şu Sardiya Oblası ve Batken Oblası tinçmasınlar. Düşenbe'deki tın, Bişkek'teki tın işte. Şunun için intimakta erden, jakşılıkta olaylı. Şu hürmette olaylı. Bardığımız bir Müslüman elbiz. Bizden bir böyle durgan işler seviyoruz yok. Şunun için adayım. Ben sizden intimak sakıldan. İntimak olaylı. Sizlerden intimak olaylı. Bolur desek bakmaş gerek. Ayanda yatta bayatınay. Kaldatokun. Keyfi kaldatokun. Oldu veya makam karab gitti. تمام همه رها شده امروز پروتکل امضا شد رها شده دیگر سرحدبانا کاری خودشونو بکنن اینجا فقط از طرف میلیسی ازبک تاجیکستان و قرقیزستان ترتیبات رعایت میکنن کی امروز جنایت کرد نزد قانون جواب میدن برای همین هم راه دوستی است همکاری کنید یکدیگر به خیانت نکنید سلامت باشید Xudovand Karim Kuşayishtiyanı آمین aslahu ilayim jang و janjal nashavat. Do'sti doim baraftan giradi. همین پرزیدنت ما همیشه سلامت و سلامت باشید Hamma oblaki bor.